Kopibosyan, sid Sokobiyay, o higak to nakopisam to ko bago, sid pisisingilaan, sekolah sabat dewasa, maza sid hop media saba. Jadi harapan datong ko sihat ko om somulomul ko purimon, igazadan om tundan di kinoringan. Na biano diti, agazo ginawa ko manang salamat kumaditit pinaruhangan ko si Tia. Salamat na kopimot bago Elder Ronald habal. Kaonsapatan, ikinaringan, banal kumanaud, menunda mga gazatsid kebantangan. Kaonsapatan. Terima kasih Elder Ronald. Kopi Bosyan, kopimot bago Elder Robert habal. Kaonsapatan, kahigakan ngaran di kenoringan, kapurimon toko di sundo misamod daw mozo-mozo di toko. Terima kasih. Terima kasih. Kopi Bosyan, kopi samong bago Elder Robert habal. Kinaringan sa mula-mula mamarakat dito ko sa pinagbukas nga usikan. Kindazahan si Tuhan. Kopi Bosyan, kopi samong bago Elder Jaibi habal. Avantang ihabal o kindasahan ko magkinaringan. Kindazahan makinaringan. Na o pinaikabi, hizaditi, sebelum menimpun toko, nadi gazadan toko peminta dua, kindom mau ni Elder Robert mga gazan. Kano minta dua toko. Tuhan kinaringan ipengizon sin saradom da kerajaan surga. Minangurug di tafanom tanaw nuno po ivaro sin subang daw diti. Biano nompugo ko'y bago do misisingilo diti pisisingilan sikula sabat dangong sukod. Jadi taha kayo ko'y di sunduno dito susi. Magazad di ginavong pong itunganza supaya nuno po ipotiboroson dahay diti nga miyontok di kenginan. Barakatay ikeningom korongaw om kemot diti siaran supaya yoti nga kedang di barakat di patahakon mo kuma dahay. Tama itinupukindo mon dahay, punane dosa dahay. So kovyay diti. Sinsalom ni ngaran ni Yesus itahak dahay. Amen. Amen. Na o pinaikabi, ulu do pisisingilan dito ko, pelajaran do kumodubo, pelajaran sekolah sabat dewasa, inono kinodusaan. Okay. Boros do hondomon, noko surat sid book do kinotimpunan, pasal ko tolu ayat ko padom 5. Nah, pasal ka dito ko, kadi boros daw, ikaw om it ondudino, somul misana. Iranzat daw om iranzat nu somul misangot. Iranzat dit ondu mga hotok dit ulunu om ikaw meninduk ditotod dioti ka. Na idono od ayat dohondomon untuk pisisingidaan ko lubo sa kula sabat na dewasa diti. Na o pinaikabi. Pisisingilan dito ko isabat na katali. Lelan dito ko todo tahak di Tuhan kumadiri ba. Okay, so ititoronon inonotongan eden. Koduvo kakanan. Kotodu ondu. Na sid pisisingilan dito ko do piano diti. Baldano itahak di kinoringan dino. Varo ni bozo dau do hoturan. Antawa kopotutan. Gampo minomoros dai di Tuhan dot. Ong rumanggal yoti di kopotutan dino. Amo mido-mido varo kapatason. Agima tu minomili yoti monolikud di kopotutan dino. Irini badit kumeso inono yadam om ihawa no sunsug antad sid itorong dioti dino inono taman eden. Na biano
misisingilo to ko, kanangan ko, kuran kinodusaan, diri ni ba dino. Na, noretan, sid boros doon doon, iso nupot. Nuno keri, bulanot. Na, kuran kadilo to, baro ko pikoitan, it bulanot, kinodusaan do rin iba. Kuran kadilo eldoro na, patalaso ka. Konsapatan sid gumazad Elda Narsa na kagulu merasa ko dat konsapatan sid soko gay kinarangan di mozo iti siaran diti. Ulu dat kisisingilaan to ko dokumeso ibulanot ka na basaon ko baros dat kinaringan mantad sid kitab kutimpunan kotolu boros kumeso kumudubo sampai sid kotolu ya diti boros daw manjadi ibulanut dino dupot dot banal ko elo mangakal sid pialatan di Sokovia dupot dit inurug di Tuhan kinoringan. Nah, dinuat no di bulanut it ondu dino dot banal kako minoniag di ko ikinoringan do mangakan dit nununopo songuva do kazu sid kabunditi kah. Ambaton nopo ditondu ino ipat-ipat it uva do kazu sid kabunditi kawasa dot akanon dahay. Tanid ko it uva sid kazu isid tanga de kabun do nitiag do kinaringan dot kadan akano antawa tuduon dahay it uva dot di kazu dino ong gamaon dahay yad dino matayo ko ika. Nga tapi natin sanan ong imatan antaw nga harot dyan to ko iti boros diti nareta na bulanot dat minong oduat sidi hawa to ang otopot na hiza dinan na kopin sa duyoti na nakain sa makihawa sinad kaso do paniagan no yad kinilan dito ko to sinumarong it rogon sid bulanot na elo pa kadino moros na isid salom na gamad at timiambat din no sinusuzan bago di rogon ang tawang ay bulanot iboros dit kinoringan na irin na kinagalibangan di hawa sampai dot miniambat na yoti nga sambungan dit karuhangku eldo robot mo patarang iti pelajaran iti atau pinitin sanan sid saralom do kitab iti bulanot iti andang laid da umpama do karato asal oretan bulanot umpama do karato na nunu ka perkaitan kadi gumasad to ko diri irogon sinumarong sid bulanot bulanot minang galibong dit pangitungan di hawa na sambungan de kuranot kinasubangan antawa kinaratuan na ti sidusa. Natudukan sitiad hogot dokumesa diti emot dito ko dot iti didi no gama dot rogon no mamalit dito ko mamakay vago dit boros do kinaringan. Ang yad kay gulu sumambas ng kazu, sumambas ng batu, o gama rogon mamalid na o gumotulo na tabalid, apalid. Nabi ano, to nakantad po di gulu nga andang mamakay no rogon no boros do kinaringan, kirong ko itubat, o bisa-bisa po to gam iboros do kinaringan no pakazon. Nga posimpangon to kudik. Na pinitesanan montupat toko supaya dot ato ko apadid mulong pun iboros kondi do kiniringanot pakazon dito ko na ranto biya dino hugot kumeso pagulion ko bagusid gumazad konsapatan Konsapatan Elda Ronald na
Sid kinotimpunan pasal kodumo ayat ko sizam minomoros dot baro sompuun ot kazu ipongilaan kanangan ko it awantang o it araat na ikazu din no nakabahandalay di kinoringan dot agi po ka o akanon mulong ko minsomok nga amo kabasa na kuran ka dilo Elder Roberts tandaso ka. Terima kasih di Eldona Rosa di Kumasan di Toko. Konsapatan kopi bosian kumadit kemot mabozo di tudukan ada udah biar no. Nah, semua suhut di pelajaran toko inono uva di pinoniaga. Tapi na soko biay sid kitab kinotimpunan kumodugo ayat sid hopodom onom hopodom turu. Minonurat siti dot var ot imuhun dit kinoringan kuma sidi adam. Nah, basaon kwiti yaditi imuhun dau. Imuhun diki Tuhan kinoringan sidriniba dot soko viai it ongowa di kazu sid kabun diti kawasa dot akanon nu topot it uva di kazu dit pinoniagan kanangan ko it awantang it araat amu kawasa dot akanon nu tu ong mangakan ko dino tantu ko matay ko. Ka iti na it imuhun di kinoringan kumasi di Adam. Na iriogi sumusuhut toko sid kitab dot kinotimpunan sid kotolu ayat dot kapat ko lima konom inono sumambung di nabasa di Eldoronal diri minambat irogon atau ihulanut ina kumadisi di hawa. Nah basaon kumidudu itu varaot kaitan daw. Nah tumimpun sid ayat dot kopod sid kapat ya diti boros daw mambatono ihulanut dino amu banal ko matay ko. Minomoros ikinoringan do yan dino sabab eldaan daw dot ongkakan ko dituba dino ogyangan ipenghitungan di ko juma di ko do yad ko ikinoringan ke do ko dit ombo it awantang ombo it araat. Nah topinay sokovyay iti no it ambat di rogon ataupun ihulanut dino si di hawa. Tapos ang migo di toko nunu it imuhun di kinoringan si di Adam diri inono kadang kono mangakan dino uva di peniniagan dino tu matay ko. Nah, tapi na soko biay. Do irogon atau iwulanut dino dot pinogubali. Dot okon ko matay ong kakan ko dino tupa dino kadirogon. Topot ogyangan ipenghitungan di ko kerad ko kasabato man ko ikinoringan. Tapi na soko biay it ondu dino ataupun ihawa dino kemot itu dino dot banal ko asanggong avantangan yosido minong pu yosido minano itu dino tinahakan dau isabo dau yadam dino do minangakan. Nah tapi na sokogai banal makonogyangan it penghitungan dioti sampai dot mazad podinakan dioti dino nemot dioti dot ioti na poditing hapin labas asusulu. Nah tapi na sokogai itino dot asinumuhut itimuhun di kinoringan no retan dirogon ko amu matay kerad ko di kinoringan ka na itino kinuson dato. Nah tudukan dot anu toko sid pelajaran iti nunu nopo it imuhun ikinoringan kuma sidriniba. Apatut dovozoon nom todon toko. Supaya varo pama mamalin di toko nga ong sukul lumapit kabit toko ditinimuhun dino todon di toko amu toko kovozo dit karato. Jadi
inono ot rontom.emot kusit pelajaran iti minggu li bagus it kumasan. Terima kasih. Terima kasih, Elda Robert. Nah, ang pinakabi, ang emot to ko si kinotimpunan, pasal ko tolu, ayat ko tulu, sampai ko hupadong tolu. Di may ka dito ko mamasabo. Ya diti boros daw. Dot mazad nakan yoti it uba di kasugino. No giangan no it penghitungan yoti, om opurimanan no yoti dot aso sudung dao. Sabab ino, minamatu no yoti do roun do nunuk dot inanu do kosubungan. Imin sosodop dino, orang no yoti ituhan kinoringan, manaw panaw sid kabun dino, nah, siumusut no yoti, sid piadatan dot ongokazu, supaya amu emot ituhan kinoringan. Topot, kodim no, kinodim no di Tuhan kinoringan, ikusay dino dot, siyomboko ka. Mambato no po ikusay dino, orang aku ikaw sid kabun, ngaru mo si aku, iri ogi siumusut aku to aso sudungku ka. Nah, tinuat no di Tuhan kinoringan dot, isay ka o minomoros sidikaw dot aso sudung no. Minangakan ko na ko dit uba di kazo ini tiag dino, no tiag kuno ikaw mga kandit uba dino ka. Mambato no po ikusay dino, it ondu dini koruhang nudohon o minanahak, iri ogi inakan ku kagi kadau. Manjadi dinuat no di Tuhan kinoringan it ondu dino. No kurotu yadino gamanu ka. Mambato no po it ondu dino. Inakadan ako di bulanot sampai minangakan ako kadao. Pinaykabi. No ko kuro kelo tu sinimusot di Adam o mi Hawa. Nah. Sinimusot yoti tu no purimanan yoti rumosi yoti tu aso sulung. Kung menon ako aso sulung, saya matay ko mga aso sulung ko. Na ong it hizait kinorugan yoti mula-mula bo. Amu ko puriman yoti dot aso sulung daw. No puro tu amu ko purimon. Amu ko purimon tu no topuan yoti di kebontugan di Tuhan. Nah, jadi sinumusut yoti yada mumihawa kuran ka di Tuhan pinosimozo amu pinosimozo. Yeah. Gampo dinuat di Tuhan. Sionggo ko okon mako harati di do pengodotan di kinoringan do emot di Tuhan. Emot. Yeah. Topot mengodua ti Tuhan dot sionggo ko ka. Tu kata zanan di Tuhan ong yadam omihawa diti. Atadlahas yoti nuno inagama yoti dino. Ong kata zanan di Tuhan dot tumobat mo yoti oy. Topot nuno ka ginama di Adam omihawa. Okon makotini mobat. Miniyom pikogi. Tu dinuat no po di Tuhan ka di Adam nuno. It ondu dinikoruhang nudohon o minanahak yogi inakan buka. Ihawa no. Inakadan ako di bulanot. Na minangakan ako na bo. Ka. Na. Tupot ang pinaykawi. Nuno no pet alasan niyo di no. Iso tatadahas nakasanda. Yeah. Nakaranggal di punyagan di kinaringan. Nah di amu banda kabasa dot miompik. Okay, akabasa amu buli dot buzane do yadi do dito. Okay. Nah di sumusuhod. Ino tu naratu no itirini basid busa. Kuran nama ako sondo to. Iso ibulanot. Kuran ko sondo to di bulanot din no. Elda Jaibi. Ito may kapatan lahas. Kung sapatan kuma Elda Norsa, mga gazad. Emot dito ko sid tuturan diti kinorotuan di Hawa. Umyadam. Irivaza di bulanot minamalid.
banal ko mongovit dat agazo kinusimbanan di hizadino. Gima tu yadino ikinoringan nonimpun no dot mga hukum atau mga hakim boh. Aidan no banal mo guna mga hakim mga hukum kadet sila kitab do mogun. Ivulanut nontok dot husung. Menginakan nga baik ko ongolis nukiri ongolisovu po takanon. Irit mamanaw nga amo nakapanaw aso na hakod bay mamondoy po ruwan bay vulanut bay mondoy po. Bay ko nukiri itulu daw kadisidod kitab hotokon diranjat di tondo diranjat di hawa. Noko surat sila kejadian pasal atau irat kinutimpunan pasal 30 ayat 4. Nah, siti emot itu ko dot mad ko baru pitonidan di tujuan asal kinoringan imnongurug. Sonto daw itinopod pinongurugan mongofit ko posizon kavantangan ng barakat. Ngait pengohukuman mongofit do kapatazon karaaton umbusung. Topotima, vara janji atau batos dot keharapan di tumindal mantadino. Oretan dit penel sumusuhut dohon inot noretan ko dino neno. Kagi imatan to kosid ayat dot pengahandaman diri isi book dot kinutimpunan pasal 30 ayat 5. Ikaw omit ondu dino somul misana. Tima misana dito miodu metiwo misana no po. Iranjat dit ondu mongohotok dit ulunu. Ikaw meninduk ditotod dioti. Jadi misana no pakaraja. Rogon no borgon it ivulanut. Mantado siri irancana do keselamatan di janji do kinoringan inono melalui Yesus nga ako retan to gungwe titu ipanel berikut karait diti nga oretan ko titu baik ko Tuhan Yesus so kadapat monori mga lawan di rogon tu yaldo no me mongofit di tongolun no kinoringan kumasid karaton mulong pun itulun terpaksa no dot kotorimo di kapatazon tu naratu bagi masih dosa nga Tuhan Yesus manahak radan ko posizon. Jadi iri pisangadan tagaso di avantang mitaraat memang kajadi. Yad koit no borosid kentadangan podom duvo ayat podom turu. Iri na porogon nga banal kohumungot sampai manangod diranjat sumuhut dihukum no kinoringan kesaksian Yesus kada siri on sidaw isot ken talangan lasino akala irogon no boros naman tadsid kinatimpunan bisid kejadian kumo 3 ayat 5 diri iri ranjat mongohotok di ulu do danut. Nah, jadi sila dua heu nakatarang bagus sila kentadangan uvonopod ayat hopod dot iri rogon di minamalid tulun itaam sitapuy. Itapuy dan naraka lautan api kadet it malazu. Jadi itino maot kesondoton atau nasib di rogon. Mavantang nasib dia din atau ponit ketutukon. Menjadi iso noralan dot noborositid tudukan do sekolah sabat iso noralan dot komposison di toko irino moza di Yesus. Itinod apatut dot ihabal di toko. Edan ku dot itpenel selepas dohon iti hurayon daw nunu banal it boroson ku diti pagulian ku sin gugumasad. Terima kasih. Terima kasih Elda Jaibi. Tadi atan lahas no ko amo mido akalay no bulan bo. Nah. Nadi Elda Robit kurang no kang iri ni baon. Nuno ko sondo to dioti diti. Ya. Terima kasih Diti Gumasad.
iti onsidot pisisingilan sid adaw do kamis iti nuno kinasundo ta diri ni ba o tapot na bay ko manambaw ko po dit Yeah. no natarang atau natalahas di penal dit sebelum diti nga mangingot ako dito ko sa Koviay dot panamanal ko humarati sinhal dot nuno kinasundot to atau kinututok ko diri ni ba it on duo mikusay nanilan to ko dot irogon di linumuu do bulanot dino memang ko natahakan do kinoringan do hukuman ong basahon to ko bagusid kinotimpunan pasal ko to lusid boros do ko podom limo nelan to ko dot sid sararom do boros dino iranzat ditondu misangod di ranzat do bulan kino sondoto dino pi sangadan dio dino notori it bulan no hotok itu ludaw asan po Sunod pangoreta. asan pangoreta dong kodong ulo na hotok mo ano masik okay nga no tindok may riniba nga baro pangudwatan do tulundot ay muran zat poketit rogon diti katong topot na itit bulanot iti topot no rogon ina paham to ko rogon jadi rogon it naratulay antad sinsoga 1/3 kasid malazo jadi mama pirong to ko kung it titong malaikat tao ti rogon ti maganak nga no kuno medo turan zat no kadi rogon nga ang horizon to kuno banal o kon pumakos secara physical kasid malazo nga isay-isay itomodon do sumuhut ti rogon irino ranzat to rogon o misay-isay tumulunong o mozo di kinoringan na irino ranzat do riniba isalamaton do kinoringan na isay ka o pinasandatan diti retan ko sumangod diti elan to ko dot it anak do riniba inono Yesus Kristus kondiri Immanuel diti irino o minongo hotok di rogon na iti rogon diti antan di gulu memang ko amun na natahakan dot kinoringan dot kasid malazo nga peluang memang dot okon no ko sumiyang basog bopo ini nga kasangan no di hukuman dot itaam sid apuy do naraka sampai atanus kuma diri ni batu okon ko tinomod dot mahagama do dosa tepat inakadan di rogon tinahakan ni kinoringan dot isoot kalisin malazo nga peluang supaya ti diti o buli mumbasi o kano di kasalamatan di sodiado kinaringan topot var pibidaan dit amu ponoko dosa o itinoki dosa nuno pibidaan daw ito du keso bagaimana kinorugan di riniba yo ti diti para panako o nuketi kasid malazo nga sepadan aso misay dia tidot memorinta ini nga nuno nga mitabang nga sabab tu nakasada ihawa maka ihawa diti nanjari dot oporinta di safudaw ino keso koduvo isid hal dot purimon daw no mogontizan o mimusu ong idi sebelum pendosa darah palando kinoringan aso purimonon dot orwadan om sumakit orwadan tepot oleh sebab dot no kodosa ipurimon sinian di bati tongon dobo ko purimon bahana ko susah do mogontizan om ipananday di anak daw nah jadi ini maka di kinoringan ikaw di naman ako guminafo ko di sapon walaupun ikaw di no purintaon ko nga memang guminafo ko daw tu inono it suul do dosa di na toriman om ikaw di no ori ko to masa gumuli ko vago sintana ipinongonuvan ipinongurugan wika
Kuma dikusay ka di Tuhan, ikaw dino, ang biyano tu ki dosa kono, iti tongo kung kaso-kaso ditit mo, nguvadit, kung unuvan ni kota kanon, amuno, manakdot, akanon kumasidiko. Jadi antar biyano, supaya ko omasan ko, o pogos ko, om kakan ko. Na igamadot, rini ba, selepas no ko dosa, kon ko baik kovaan, kakalivar, uvadot akanon diti, tepat, au, makan naman yata di ginis-ginis sa sakot ko. Nang borosan to ko minit ngo sansam ka ito ngo nunun itakan non akan gulo asa yan din baik ko uva man. Iriogi inono omongin pogos omongin kuguili ko sampai di adaw dot ko liko bagusin tanah ka di kinoringan. Topot ka di kinoringan iso pangaharapan kumadiko dino natahakan kudan boros dot iko dino sumangod ko dino rogon minsan tadaw mimang kamanang ko ka. Jadi imong kupu diko iran zat iko salamaton do kinoringan. Topot iko mesti lumozo di boros dao. Na emot toko sa pelajaran tidot ay susah-susah na mayo ti ada mong ihawa diti to no dosa topot isamod do kinoringan iri. Subay kayo tinot ako purimon. Di samod do kinoringan yan ko'y purimon diyo ditapon no dosa sebab ko ino dosa ot nakajadi dot oldot dioti antan kinoringan umiri ni ba iguli ko bagusin gumasad. Terima kasih Dr. Robin. Yeah. Na magpinay ka abi. Ako rikot ako no si Kobion singilan to ko biyano naka eldoro na poko gusto no ka. Kung sapatan dit kumazad. Kumeso banal nakatalahas kitab dot iti bulanot diti andang ko umpamadak karaton. Pamiyad kinatalahasan dito ko dirito bulanot narogon. Si panalahasan do kitab do kon gam ngaran fokon narogon do bulanot din. Porogi. Na iti na bulanot diti antang ragon diti dot minamalid, minagolibong di pangitungan di hawa sampai dot nakaranggal yati di paniagan da kinaringan. Nakaranggal pa yoti amo na makapi jumpay yati dinay. Ano kapi samong da menikid daw. Ang it gului andang ko kopi boros, kopi samong asa to primanan antaw nga aelan dati na tapogos din. Antaw nga arat. Na nabasahan ngo vi ay diragon din dat manusuy bago gama daw mamalid sid aki dito ko. Antaw nga it odu dito ko ini hawa biadam. Napalid piyoti din no ano kopi samong gamong isa bat nakatali batudukan tolu on dahak di kinaringan ina na ondo it intoronon dioti nasoko biay din na amo na nasangan dioti gam na sunsub dioti sina inat rini ba din to andang minazadit boros daragon ako na makosinang ko pa si Jam dioti amuno kapriman dioti dit asinang yad kehaturan ni kinaringan tuimpu ni bain na norogon andang naboros di kinaringan sid salam da kitab penimpunan kotolu boros ko padang dimo dat misangod ko din na so mulong-mulong atau pinetensanan pangharapan dito ko tu andang naboros dai di kinaringan dat akalay norogon kamanang toko na iti na ditiat antad po digulu andang nahorotizan laid diada mamihawa nahorotizan diturun temurun po sampai na ito ko dat ina na pangharapan dito ko mulong pun narato to ko si dusa paintaran to ko si pamagunan na kidosa diti akon kay tiya pangobian ng pampod na kapahizan dito ko diti inay nga pumavid to ko manal di boros di kinaringan dat sinsaralan babsangadan di ko diti
kamanang toko. Narito pinaitensanan, kano guminit toko banal sid harapan di toko, inenay kinaringan ang tao nga Tuhan Yesus, di manahak di kaposisyon di toko tensanan. Na manakaon support toko to apin na si sa toko di kinaringan dat so mulumul nga sid salam no kasusaan, ine nga dinahakan toko daralan dat kasalamatan. Rantob niya dino, pagulyon kabagusid gumazad konsapatan. Terima kasih Elder Ronald. Nah, sid ko biyon na banal. Gazadan to ko minta dua. Elder Robert o mga gazad. Minta doa toko. Tamadahay kinaringan penturon kerajaan da sorga. Oto mano ginako dahay timpo diti sabab nakoprimo no koy di samod nu am sunduno. Nagazan dahay sanginaru koy di marajal borosno si salam na kitab. Terima kasih Tuhan di pelajaran di tahap adaw de biano. Nakarahati okoy dat yokoy diti apatut dokumavid nunu iborosnu antag sid kitab. Manau dokoy nunu na pay borosno dino. Supaya Tuhan pihot okoy sidikaw kanu okoy di keselamatan pendait kahab sidikaw. Terima kasih Tuhan. Sabab sino isamodno isunduno menunda magazad dahay. Sokovia iti indamon singaran di Tuhan Yesus iminamasi dahay. Amin. Kung pinaykabi, sampai ko pimot to ko bago, ikinoringan, sumulumul, mazubazon ito ko. Amen.